الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائنا وإخواننا من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة الصالحين من إلى أرواح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سائر أزواج رسول الله أجمعين مع الإمام الحسن ومع حسين بن ذريتهما ثم إلى روح سيدة نفيسة بنت الحسن الأنور ثم إلى روح سيدنا علي بن العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا محمد الوريد والأخوان الجميع ثم إلى روح سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى سيدنا الحبيب المقدم محمد بن علي بن علي ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف محمد بن علي سيدنا المحضار والأخوان الجميع سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن علي في نهر الدرب ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر عبد الرسول بكر وعمر بن الرحمن الطاشي وجميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوي جميع أصحاب الطريقة المحمدية والسلمة الخلافة على سلسلتهم ثم إلى رسول الله الأولياء سيد الشهاد الرباط الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الرسول سيد أحمد البدوي ثم إلى روح سيد محمد بهاء المرشد لجميع أصحاب الطريقة الرسول من جميع الأبطال والأوتاد والأنجاب والبلغ والغلط والأقرب وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب ووث الأعظم ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم من سين الجنين والصور والخلفاء والسلاسل أجمعين وخصوصا لرسولنا مولانا الوالد الحبيب عبد الله بن عبد القادر في سيدنا مولانا عبد القادر أحمد في عبد الله مسلمي وعبد الرحمن محمد بالفقيه ثم إلى الحباب الشريف ومهاني وشريف فاطمة وشريف فاطمة ثم إلى أم الحبيب محمد بالفقيه ثم إلى روح بابا كيف بنت إسماعيل وحباب التلميذ أحمد الفقيه وحباب زهراء وحباب عائشة ثم إلى روح الحبيب محمد بن الإمام الخبر وحباب عبد القادر محمد ثم نعود كل منهم في ترتيبه الأصول المفعول مع سلسلتهم أجمعين ثم إلى رسول الله من الأولياء مولانا الشريف ولايتنا مولانا المنتظر الفتاح ثم إلى أرغم مولانا جميع الكبرى والشيخ صدق سلسلة فاطمة بنت ميمون وأصولهم وفروعهم وخلافهم أجمعين وأهل سلسلتهم ثم إلى رشحنا يا سيدنا المؤمنين ثم إلى روح المشافي مع الحنف الحنبلي الغزالي وسيد عبد العزيز عبد الله رسول المفروض دين العالمين وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين ثم إلى روح من ائتني بني خاصم من أنبيائك ورسلك وعلى خصوصا وما لا روح بين آبائكم أمهاتنا وأمهاتكم جميع أهل لا إله إلا الله خصوصا من الزائر والذاكرة ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر عبد رسول الله عبد الله بن مسلم عطاس محمد عبد الرحمن الصديق والحبيب محمد بن الحبيب محمد بن عبد الله طالب عطاس ثم إلى روح الصالح مسلم محمد حسين جد الشيخ أبو بكر بن سالم إلى روح أبو بكر محمد الصفار والحبيب علي هاشم وابن الحبيب حسين ثم إلى روح بار البحر ثم إلى روح حامد باسلام بن خليل بن قران سيد الشيخ سلامة ثم إلى روح أبي محمد بن أحمد المحضر بن محمد بن عبد الحبشي الحبيب الشيخ بطل ثم إلى روح محمد الباب جبل ثم إلى روح أبي بكر بن محب عمر بن طاهر بن علي صافي جميع عليك في جهة الشرقية والوسطى والغربية جميع عليك في النساء في نسدرة وفي آسيا وفي الكون ثم إلى رمال الإسماعيل جلنا ابن حسين ثم إلى رمال أحسن من بنت مولانا يوسف وكيف سنت جميع أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب الله بن سليم طاهر ثم إلى روح إزالة علوي الشيخ سعيد بن عيسى الأمر والشيخ سعد السويدي ثم إلى رشي علي بن الهيثي والشيخ بقى بن بتوشة بسيد القلبي والشيخ علي بن قيس الحراني
وشيء عقيل المجيب وشيء معرفة وصول وطلوع عن سلسلة من بنية الفتوح والمنه والرسول والصلاة قلب والجسد وروح توبة النسوح وتتعلم وتعليم تذكر وتذكر الأفعال الاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير بدعاء مرضات وقرب وثواب وحسن والتقوى والعافية وتصلى إلى ولي ورسول كل مطالب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه بن أبي طالب وكافة آله وصحبه ذوي المناقب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم. وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. وإذ قلتم, dan ingatlah ketika kamu sekalian, masih masalah Bani Israel, berkata ya Musa, wahai Musa, lan nasbira, kami tidak sabar, ala ta'ami wahid, makan hanya dengan satu jenis makanan. Fad'u lana rabbaka, maka berdoalah engkau kepada Tuhanmu bagi kami, yukhrij, agar Tuhanmu mengeluarkan lana bagi kami, mimma, dari apa-apa, tumbitu, yang menumbuhkan al-ardu, bumi, mim baqliha, dari sayur mayur, bakal sayur mayur, wa qithaiha, dan timun, wa fumiha, fum, bawang putih, wa adasiha, dan kacang adas, wa basaliha, dan bawang merah. Jadi tidak puas dengan al-manna was-salwa, minta diganti. Aneh Bani Israil ini. Ada sih ahlu tafsir yang mengatakan mungkin mereka bosan karena 40 tahun, puluhan tahun makan itu saja. Yang jelas aneh. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Qala, Nabi Musa menjawab. Jadi ini Nabi Musa tidak menuruti permintaan mereka untuk berdoa. Atastabdiluna, apakah kamu sekalian meminta ganti, alladhi huwa adna, dengan yang lebih buruk, billadhi huwa khair, menjadi ganti yang lebih baik. Ya, ini maksudnya al-manna was-salwa diganti dengan tetumbuhan bumi yang biasa. Tolong diingat, jadi Nabi Musa tidak mau mendoakan, sebab doanya Nabi Musa mustajab. Tapi beliau khawatir Allah Ta'ala lebih murka lagi kalau Bani Israel diijabah lagi, kemudian berbuat zalim lagi, azabnya lebih besar lagi.
Kalau seperti itu mau kalian ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kamu sekalian, maksudnya pergilah kalian misran ke negeri Mesir, fa inna lakum ma sa'altum, pasti akan kalian peroleh apa yang kalian minta. Wa duribat alaihim adzillatu wal maskanatu, dan ditimpakan bagi mereka adzillah, kehinaan, wal maskanah, dan kemiskinan, wa ba'u, dan mereka kembali bi ghadabin min Allah, dengan kemurkaan dari Allah. Kenapa sampai Bani Israel diberikan adzillah? Ini diterangkan di tafsir, bukan hanya untuk mereka dan seluruh keturunan mereka. Adzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Dzalika, hal itu terjadi, kalau Anda bertanya, kan ada yang kaya, orang Yahudi. Nanti ada jawabannya di tafsir itu. Dzalika, hal itu terjadi bi annahum, karena sesungguhnya mereka Bani Israel, kanu, ada mereka, yakfuruna, mengingkari, bi ayatillah, ayat-ayat Allah Ta'ala, wa yaktuluna, dan mereka membunuh, an-nabiyina, para nabi, bi ghairil haqqi, dengan tanpa kebenaran. Dzalika, yang demikian itu, bima asau, karena mereka berdurhaka, wa kanu, dan ada mereka Bani Israel, ya'taduna, melampaui batas. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kaum Israel tidak puas diberikan al-manna was-salwa. Mereka terkenang-kenang dengan makanan mereka di masa lalu. Ingin kembali merasakan hal-hal yang keluar dari bumi. Di antara keanehan Bani Israel ini, kalau ada apa-apa mereka lari kepada Nabi Musa, minta doa, fad'u lana rabbaka. Dikatakan oleh ahli tafsir, sangat aneh watak mereka, tidak wajar. Mereka meremehkan, durhaka, menentang ajaran-ajaran Allah melalui nabi-nabi mereka. Bukan hanya menentang, bahkan membantai para nabi-nabinya. Di antaranya di sini diterangkan dalam tafsir Sawi juz 1 halaman 75-76, ka Zakaria wa Yahya. Di antara yang dibunuh oleh Bani Israel adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Isa mereka ingin bunuh tapi gagal. Bahkan warada annahum qatalu fi yawmin wahidin 70 nabiyan wa aqamu suqahum.
Sampai pernah dalam satu hari Bani Israel itu membunuh 70 nabi. Jadi untuk urusan durhaka tidak tanggung-tanggung. Tapi anehnya ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka lari meminta doa. Jadi kalau ada orang di zaman kita yang anti kepada ulama, anti kepada orang saleh, anti kepada para wali, tapi kalau kepepet minta doa, nah, itu watak Yahudi. Tabiat Bani Israel ada di dalam batinnya meskipun dia bukan keturunan mereka. Dan ini tabiat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Jawa, tambal butuh. Kalau perlu baru minta doa. Bani Israel ini kenapa mereka tetap minta doa kepada Nabi Musa? Sebab telah gamblang nyata di depan mereka kebenaran mukjizat Nabi Allah Musa bin Imran alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Di antara yang disebutkan di sini ada wa'adasiha. Adas itu lepas dari urusan Bani Israel, kacang adas itu ada pembahasan bagus tentang kacang adas. Tafsir Qurtubi juz awal halaman 290. ويؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum bil adas fa innahu mubarakun muqaddas wa innahu yariqqul qalba wa yukthiru ad-dam'ata fa innahu baraka fihi 70 nabiyyan akhiruhum Isa ibnu Maryam. Dzakarahu Tsalabi wa ghairuh. Jadi kacang adas ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak, diberkahi, muqaddas, disucikan. Di antara faedahnya yariqqul qalba, melembutkan hati, membikin tipis hati. Maksudnya menghilangkan qasawatul qalbi, kekerasan hati. Al-qalbul qasi itu kebalikan al-qalbur rahim, hati yang penuh rahmah, hati yang penuh kasih sayang, hati yang gampang tersentuh kalau membaca ayat-ayat Tuhan, membaca hadis-hadis Nabi, membaca Al-Quran. Kalau membaca ayat-ayat tentang api neraka, si hati akan merasa khauf. Betul-betul dari hati khaufnya. Kalau membaca ayat-ayat surga, hati akan merasa raja, berharap-harap. Itu di antara fadilah kacang adas, yariqqul qalba wa yukthirud dam'ata, membanyakkan air mata. Artinya membanyakkan air mata bukan membuat hati sedih, bukan. Maksudnya air mata gampang mengalir karena hatinya tersentuh, itu maksudnya. Ini yang paling penting. Fa innahu baraka fihi 70 nabiyyan. 70 nabi telah memberkati kacang adas, telah mendoakan barokah ke kacang adas. Akhiruhum, akhir dari 70 nabi itu Isa bin Maryam. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satu khulafa'ur rasyidin selain Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Termasuk
yang beliau rutinkan makan adalah kacang adas. 3 hari sekali beliau memakan kacang adas. Maklum bahwa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu beliau zahid, orang yang zuhud. Kalau beliau memilih jenis makanan berarti berdasarkan hadis atau athar dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat-ingat, baraka fihi sab'una nabiyan, telah memberkati kacang adas sampai 70 nabi. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Di sini tidak ada nas bahwa Nabi Musa mendoakan mereka, tidak. Sebab yang diminta juga tidak wajar. Mereka meminta sesuatu yang rendah untuk menjadi ganti sesuatu yang tinggi. Harusnya doa itu sesuatu yang rendah supaya diganti sesuatu yang tinggi. Nah, ini dibalik sama Bani Israel. Al-manna was-salwa, karunia langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ijabah doa Nabi Musa, mereka ingin gantikan dengan hal yang biasa-biasa saja. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. Dan ditimpakan kepada mereka Israel az-zillatu, kehinaan. Di sini di Tajul Muslimin juz awal halaman 216, yang dimaksud duribat alaihim adzillatu wal maskana itu bukan hanya Bani Israel di zaman itu dan seluruh keturunan mereka. Masya Allah. Mereka tetap mempunyai jiwa merasa hina dan merasa miskin. Jadi tidak pernah puas hidupnya. Punya apapun selalu merasa miskin. Itu memang azab. Azab bangsa batin, bangsa maknawi yang ditimpakan Allah Ta'ala kepada Bani Israel dan keturunannya. Kalau di Sawi, juz 1 halaman 75 diterangkan, wa in kanu aghniya, meskipun mereka dalam hidupnya orang-orang kaya. Na'udzubillah. Jadi tidak ada qanaah, dijauhkan dari hati-hati keturunan Bani Israel rasa puas. Artinya meskipun mereka mempunyai harta sebanyak apapun, selalu merasa kurang. Yang menyeramkan itu dan keturunannya, bukan hanya mereka. Na'udzubillah min ghadabillah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi dengan tidak benar. Dzalika, hal itu apa? Adzillah wal maskanah, dan ghadabullah mereka terima bima asaw, karena mereka menentang Allah, wa kanu, dan mereka ya'taduna adalah orang-orang
yang melampaui batas. Di sini wa yaqtuluna an-nabiyyin, di Qurtubi juz 1 halaman 293. Qala Ibnu Abbas wal Hasan, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Imam Al-Hasan Al-Basri, lam yuqtal nabiyyun qattu minal anbiya illa man lam yu'mar biqital wa kullu man umira biqitalin nusira. Jadi ada sirrul qadar. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada qadar, ada sirrul qadar. Ada takdir Allah, ada rahasia takdir. Di antaranya yang saya sampai sekarang masih teringat sirrul qadar itu, saya mendengar pembahasan Mbah Maimun Zubair Sarang, itu Allamah Mufassir, ahli tafsir, orang alim, Allamah. Beliau menerangkan setelah beliau teliti di sejarah Nabi Muhammad SAW itu, setiap peperangan Rasulullah SAW yang menang, di dalam bala tentara Nabi ada orang munafiknya. Nah, ini aneh. Kenapa begitu? Sirrul qadar. Allah Ta'ala menciptakan seperti itu. Jadi justru yang di bala tentara Nabi dihadiri orang-orang munafik, Rasulullah menang. Nah, seperti di sini. Tadi diterangkan bahwa sampai 70 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Di antaranya itu satu hari loh, yauman wahidan. Belum lagi di hari-hari yang lain. Belum lagi tokoh-tokoh besar. Semua nabi besar, tapi ada yang rasul, ada yang nabi saja, ada yang rasul, ada yang di antara 25 rasul dan kita hafal. Ada yang dzukira fil Quran, ada yang tidak. Di antara yang dzukira fil Quran dan dibunuh oleh Bani Israel itu Sayyiduna Zakaria dan Sayyiduna Yahya. Nah, ada rahasia apa di pembunuhan para nabi ini? Tidak dibunuh nabiyyun qattu, kata Ibn Abbas. Tidak dibunuh seorang nabi kecuali nabi itu tidak diperintahkan Allah qital, perang. Tapi wa kullu man umira biqital nusira. Setiap nabi yang diperintahkan berperang pasti dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Yang tidak ada perintah perang, yang terbunuh itu dalam riwayat hidupnya tidak diperintahkan perang. Tapi kalau yang diperintahkan perang, pasti dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Artinya bagaimana? Ujiannya sama-sama berat. Kalau yang ada amr qital, ini kan ujiannya berat. Harus humum, harus al-harbu khida, peperangan itu harus ada tipu daya, harus ada menahan lapar, menghadapi musuh, ini, itu, dan sebagainya, berat. Yang tidak ada perintah qital, tidak semuanya qutil, tidak semuanya dibunuh, sebagian. Yang tidak ada perintah qital, di antara mereka ada yang dibunuh. Kesemuanya ujian, ibtila dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad jarat sunnatul maula, menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang paling banyak ujiannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para nabi, kemudian akabirul auliya, wali-wali yang semakin besar semakin banyak ujiannya. Kemudian wali-wali biasa, kemudian orang soleh di bawahnya dan di bawahnya. Semakin tinggi, semakin besar ujiannya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah wal lutuf wal dawam ala dhalik bila mihnah dunyan wa ukhra lana wa lakum
ولأحبابنا وأحبابكم وأولادنا وأولادكم وبناتنا وبناتكم وذريتنا وذرياتكم وأمهاتنا وأمهاتكم وتلاميذنا وتلاميذكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.